السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصر الأمة وكشف بغمته وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin dan jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan senantiasa mengerjakan titah perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan keinginan kita, pencapaian kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan dunia, kebahagiaan di akhirat nantinya saat kita berada di mahkamah Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita di antara hambanya yang dikasihinya, dicintainya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bijaksana. Pada hari ini, saat ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berikan kesehatan, kekuatan dan kelapangan. Bahkan bermacam ragam nikmat dan karunia-Nya berterusan Allah cucurkan dan anugerahkan kepada kita semua. Seyogyanya kita hamba-hamba Allah, pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah yang telah Ia bagikan dan anugerahkan kepada kita semua. Sesungguhnya tak pernah akan sanggup dengan kekuatan kita manusia kalaulah menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Belum lagi yang akan datang. Maka oleh sebab itu, sembahlah Allah dengan seyakin-yakinnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu akan Tuhanmu sampai ajal menyebutmu. Yakin dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Salawat beruntai salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai. Nabi yang semua kita hamba Allah, umat Muhammad mengharapkan pertemuan, perjumpaan dengannya. Bahkan kita semua mengharapkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keterbatasan kita, kekhilafan kita, dosa kita, kesalahan kita. Maka berdoa dan berharap kepada Allah atas hamba yang sangat mulia Muhammad ibni Abdullah. Kami mencintainya, kami merindukannya. Ya Allah, di hari kemudian izinkan kami mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah mengajarkan kita iman, ia mengajarkan kita Islam, ia mengajarkan kita ihsan, ia mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, agar jangan tertipu manusia ini dengan kehidupan dunia. Karena di antara kita ada
yang menempatkan dunia dalam hati mereka, bukan dalam pandangan mereka. Maka seorang ulama salafus saleh mengatakan dalam ilmu tasawuf, Ya Rabbi, azim azamatika wa jalalika fi qalbi, waj'alid dunya fi aini. Ya Allah, agungkanlah kebesaranmu, kemegahanmu, kehebatanmu dalam relung hati yang dalam ini. Dan jadikanlah dunia ini hanya dalam pandangan mataku, ya Allah. Bukan dalam genggamanku dan bukan dalam hatiku. Karena mereka tahu hakikat kehidupan ini sementara. Bukan selama-lamanya. Tapi kecintaan kita kepada Allah membuat kita senantiasa bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka cintailah Nabi kita dengan memperbanyak salawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti terima kasih kita, syukur kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan kebesarannya, keagungannya, memulakan oleh Allah dengan kesendiriannya, keagungannya, berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat-malaikat yang mulia. Baru kemudian Allah perintahkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memulakan yang kebesarannya, memuji, memuliakan akan hambanya Muhammad ibnu Abdullah sebagai utusan yang kekasihnya. Bahkan Nabi kita menyampaikan, Aktsiru alayya salatan, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Perbanyaklah oleh kalian selawat ke atasku. Barang siapa berselawat ke atasku satu kali saja, Allah dan malaikatnya berselawat ke atas kamu 10 kali. Para ulama tasawuf mengatakan, mencintai Nabi nikmat, mencintai Nabi rahmat. Bahkan di antara perkataan yang paling indah, man ahabban Nabi wa miraran wa tikraran as-salatu ala Nabi ay yufarrijal hammi wal karbi fi hayatihi. Barang siapa mendawamkan cintanya kepada Nabi, mengucapkan senantiasa salawat ke atas Nabi, Allah akan bukakan pintu sempit dan kesedihan bagi mereka. Bukakan pintu kemudahan dan rezeki bagi mereka. Limaza? Lianna Muhammad Habib Allah. Karena Muhammad kekasih Allah. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 201 yang khatib bacakan tadi, disikapi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, bahwasanya ada orang di antara mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan berikan kami pula kebahagiaan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Kita senantiasa membaca ayat ini. Bahkan saat jamaah haji melaksanakan tawaf ifadahkah, tawaf sunnatkah, ketika mereka berada di rukun Yamani, mereka mengucapkan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. 7 kali putaran. 7 kali ini diharapkan dan dibacakan oleh mereka. Apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Abwabus sa'adah khamsatun. Pintu kebahagiaan itu ada 5. Al-ula, silaturrahim. Yang pertama, silaturrahim antara kita. Rasulullah bersabda, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, maka sambunglah silaturrahim. Kenyataan di hari ini, dengan perkembangan dunia, kesibukan kita bermacam ragam. Kadang-kadang sebahagian di antara kita, dengan orang tua kita sendiri, jarang bersilaturahim. Dengan kesibukan kita bermacam ragam. Padahal tidak ada alasan orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membimbing kita. Dengan alasan kesibukan kita, kita tidak bisa datang di hadapan mereka untuk menyatakan cintanya kepada mereka. Silaturahim. Berkunjung satu sama lainnya untuk menyambung tali persaudaraan. Ini yang diinginkan baginda Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad, dia mengetahui keadaan jamaahnya.
Saat ia selesai daripada sembahyang, selesai daripada salat, melihat mana sahabat-sahabat yang tidak hadir. Lalu dia bertanya pada sahabatnya, bagaimanakah keadaannya? Kalaulah mereka sakit, Nabi mengajak para sahabatnya untuk mengunjungi mereka. Dan di antara perkataan Nabi, wa'udul marid. Kunjungilah orang-orang yang sakit. Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Maknanya kasihi mereka, cintai mereka, berbakti kepada mereka, persembahkan segala kemuliaan dan kebaikan untuk mereka. Dulu mereka merawat kita. Dulu mereka mendidik kita. Sekarang mereka sudah tua renta. Tidak sama lagi seperti mereka saat muda dan kita kecil. Bahkan mereka sering sekali mencium kita. Mereka menggendong kita. Mendoakan kita. Tapi di saat kita besar, dengan kesibukan kita punya pangkat, jabatan, harta benda, punya keluarga, ada di antara anak-anak yang menyepelekan orang tua. Ada anak-anak yang meninggal. Bahkan di Idul Adha yang baru saja kita rayakan bersama sebagai Idul Akbar kita, ada anak-anak yang mereka masih juga belum meminta maaf daripada keredaan kedua orang tua mereka. Ini perkara penting dalam hidup kita. Birrul walidain. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah mewasiatkan kepada kita semua agar jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu Allah katakan, dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah sebaik-baiknya. Baik di atas baik. Kalau mereka tidak bisa makan lagi, suap mereka. Bahkan apakah pernah kita katakan di antara perkataan kita kepada mereka? Saat mereka tidak bisa melihat lagi, saat mereka tidak bisa berkata-kata lagi, atau saat mereka sudah bisu, pegang tangan mereka, katakan pada mereka, ibuku, inni uhibbuk, aku mencintaimu. Ini bukan hal sepele. Kalau kita mau melihat kisah Uwais Al-Qarni sebagai bentuk pengabdian seorang hamba Allah yang tak dikenal penduduk bumi, malaikat-malaikat Allah mengenal Uwais Al-Qarni karena kecintaannya kepada ibunya yang tua renta, letih, tak bisa lagi berjalan. Digendongnya, dibawanya ke Ka'bah Baitullah. Dan di saat itu ia doakan, ya Allah, ampunkan dosa ibuku, tempatkan ia dalam syurgamu. Ibunya bertanya, Uwais, kenapa aku yang kau dahulukan dalam doamu, wahai anakku, wahai ibuku? Kalaulah engkau diampunkan dosa oleh Allah, ditempatkan kau dalam syurganya, tentu aku akan bersamamu, wahai ibuku, kan engkau reda dan reda kepada. Camkan birrul walidain. Lawannya adalah haqqul walidain. Rasulullah bersabda, haqqul walidain la tashummu raihatul jannah. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua tak akan pernah mencium bau wangi syurga. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kathratul istighfar, yang ketiga, berbanyaklah istighfar kepada Allah. Sesungguhnya istighfar kita itu mendatangkan keberkahan rezeki. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar kita, Allah berikan hujan yang begitu lebat, anak-anak, rezeki yang bertaburan untuk kita. Maka rahasia Allah tak pernah akan kita ketahui. Sebab ia maha kuasa, maha segala-galanya. Al-Ghani huwa Allah, Al-Mughni huwa Allah, Ar-Razzaq dzul quwwatul matin huwa Allah. Yang maha kaya Allah, yang mengayakan makhluk Allah, yang rezekinya, perbendaharaan rezekinya tak bisa diganggu oleh siapapun, kokoh selamanya, Allah. Rezeki yang ada pada kita semua singgahan pinjaman Allah sementara saja, bukan selama-lamanya. Pangkat, jabatan, harta, benda, kekayaan semuanya singgahan sementara. Toh bukan hanya harta, kita pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, as-salawatu 'alan nabi. Perbanyaklah senantiasa setiap hari, setiap waktu berselawat atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ta'ahud sadaqah.
berjanjilah untuk memperbanyak sedekah. Seikhlas kita, semampu kita. Terutama sedekah kita buat sahabat-sahabat kita, keluarga kita, fakir miskin, anak yatim, bantu masjid, segala macamnya. Sebagai bentuk kebahagiaan kita nantinya dalam kubur, dalam barzah. Saat kita nantinya didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, saat mereka bertanya, sedekah itu sebagai sahabat kita mendampingi kita. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah, umat Muhammad yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kebahagiaan saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل محمدا للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا lurus serbat musawwar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.